3, go! Laksi! Oh, talo ka. Lagi. Kapalan mo. Patingin, wala. Wala. Lagay mo pa. Lagi. Wala naman eh. Dinan mo. Tingin, Russell. Si Russell next. Ah, dali. Gusto niya yan, ha? Hoy, pasang ka? Ano, lasing ka? Patupik na. Laksi. Ah, talo. Harap dito, harap. Kapali. Yeah. Next. Sali kayo. Dali, may premyo to. Lapit. No, bato, pick. Laksi. Ah, talo ka. Tingin. Nasaan? Wala. Tingin, nasaan? Ah, meron. Alex. Laksi. Oh, bilisan. May premyo yan. Ha? Hindi. Ano? Hindi po. Next, next. Dali. Next. Ah, talo. Harap dito. Yan ha, gusto niya. Dali. Ikaw. Ayan. Bumawi. Next. Next. Laksi. Ah! Russell! Asa ka ka? Parang siyukoy eh. Ano eh. Titingin. Ay, talo na naman. O, tingin dito. Tingin. Yeah. Ano eh. Ulingan nyo na maigi. At ang matatalo ay ano. Laksi. Ah, Russell. Russell, nasa ka ka? Ah, dali. Bilis. Ah, talo. Lagot ka. Sa kabila naman, Utoy. Sa kabila. Next. Ah, talo ka. Lako, kapali. Patingin. Next. Ano ga? May nanalo na. Patingin. Next. Ah, last 1 minute. Galingan nyo, last 1 minute na. Oy, nasa na yun? Tapos sa harap kayo dito ha. Pinakamarami. Ah, last na to. Last na. Mananalo na ng ano to, pera, 20,000. Okay, ah. Yan, sige, lagi. Harap dito, harap. Tingin dito, oh. Oh, pila na dito, pila. Oh, pila dito, titingnan namin kung sinong pinakapugi. Harap dito. Wala pahidan ha. Ah, dali, pila dyan. Harap, titingnan namin, harap dito. Pipili kami ng kakaunti ang ano. Tingin. Yan, oh, kindat. Kindat. Yan, oh, ikaw naman. Ay, kindat. Ay, bukas. Alex, sino nanalo? Sino nanalo? Ah, sino nanalo? Kakaunti. Sino kakaunti? Sandro, kakunti. Si? Sira. Tingnan, Sandro. Ano ka? Hina ko musta. Russell. Andrew, masaya. Hindi makapalang kay Andrew. Sino? Sino Si nanalo? Andrew. Andrew? O, tingnan nyo yung tatlo kung sino nanalo. Sino pinakakaunti? Si Andrew? Oo. Si Andrew? Mukhang chuko. Sino na? Si Andrew? Ah, si Andrew daw nanalo, oh. Andrew, bibigyan mo sila ng tigdudos. Yun lang, oh, dali, babay na kayo, babay na. Paano kayo tayo? Apat.